السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Masih Maud al-Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže o događajima obećanog Mesija alejhi selama i drugi stvari koji su bile prenesene. Sve ove stvari su spomenuti u raznim govorima. Izvor kaže, ja ću navesti ova navođenja iz raznih mjesta. U svakom događaju, u svakom navodu i sadrži se određeni savjet u svakom tom navodu i prenošenju koji skreću našu pažnju na to da članovi zajednice u svom znanju uvijek treba da nastojite da uvećate svoje znanje. Možda je to religijsko znanje ili znanje o trenutnim stvarima ili znanje o historiji, pogotovo oni ljudi koji su zainteresirani u zadatak prenošenja poruke i misionari su tu. Treba posvetiti posebnu pažnju ovim stvarima. U svijetu danas ova vrsta informacija su vrlo dostupne, pristupačne na raznim mjestima. U svakom slučaju, u jednom navodu obećanog Mesija alejhi selama, obećanog Mesija alejhi selam, Hazreti Muslima od obećani reformator je spomenuo, sin obećanog Mesije je spomenuo, ovo skreće našu pažnju da uvećamo svoj nivo razumijevanja i znanja i koliko god ko ima intelektualne mogućnosti treba da tu uvijek uvećavamo. I ovo također skreće pažnju da zadržimo visoki nivo razumijevanja. On kaže, Muslima kaže, da obećani Mesija alejhi selam kaže, mi smo čuli od njega ovaj događaj, da je on govorio da je bila jedna osoba ko bio poznat kao vrlo pobožna osoba kao evlija. I neki upravljač, kralj je postao vrlo predan toj osobi, tom čovjeku, i svuda uvijek je govorio o njegovoj plemenitosti svuda i počeo je da govori da je on učenjak i da je blizu Bogu. U tolikoj mjeri da je isto tako to pokazao kralju i rekao, sve što trebaš, idi i posjeti ga. Kralj je rekao, dobro. Određenog dana ja ću ići k njemu. Bilo da je on tako pobožna osoba, ja ću svakako otići. Oni su prenijeli
onda ovu stvar u ovoj pobožnoj osobi da će kralj doći k njemu i rekli dogovori sa njim na ovaj nakav način da on postane jedan od tvojih sljedbenika i da ima dobro mišljenje o tebi. I ako kralj bude imao dobro mišljenje o tebi, onda će i drugi ljudi u kraljevstvu posvetiti pažnju tome. On nije znao da li je ovaj čovjek stvarno pobožan čovjek ili ne. Međutim, sljedeći događaj pokazuje da je on zapravo bio glupava osoba. Kad je on saznao da kralj dolazi i mišljao je kako treba da razgovara s njim ovako i ovako, da se to dopadne kralju, on je na svojoj mašti u mozgu mislio o nekim stvarima. Kad je kralj došao da ga vidi, on je rekao: poštovani kralju, uvijek treba da činiš pravdu. Vidite, ovdje postoji jedan kralj među muslimanja i on je vrlo poznat. Dok je činjenica da je on bio davno kralj, dugo prije Isa alejselama i živio u to vrijeme. Međutim, on ga je proglasio kraljem poslije vremena časnog poslanika i proglasio tu osobu po tom imenu da je muslimanski kralj bio. To znači da je on bio 100 godina poslije časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I taj kralj Skander, koga su nazvali da je bio kralj. I poslije toga su bile druge kalife. I u ranom periodu Abasinije, kako taj period. Tako da nije moguće da kako je on mogao biti kralj. Ako je bio kralj, onda je morao biti možda 50 godina. Zapravo on je bio 100 godina prije časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Tako da taj kralj, koji je bio nekoliko stotina prije časnog poslanika, ovaj čovjek ga je proglasio da je bio prethodnik časnog poslanika. Rezultat ovoga je bio da je kralju bilo dosta da sluša ovog čovjeka umjesto da to stvori dobro mišljenje o toj osobi. Hazreti Muslima radijallahu anhu kaže, ovaj obećani reformator, dakle za pobožnost potrebno je znanje, međutim ova osoba koja je bila samo svog stila, nikomu nije govorio da treba da ulazi u stvari historije. On trebao da ima prikladno znanje, a ne da tako kaže nešto što nije uopšte tačno. I treba, kad nešto tako kažemo, treba da budemo tačno, da bude tačno u skladu sa historijskim činjenicama i da bude istina. Međutim, taj čovjek, ta osoba, sebični ego te osobe je njime vladao zapravo i on je odlučio da i istinitost i plemenitost i učenost, iako je pokušavao da to pokaže, međutim to nije bilo istinski u njemu. Onda Hazret Molvi Kerim Sahab govori o običnom meseli selama, njegovoj ljubaznosti i veliku ljubav prema sledbenicima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovo blago osjećanje prema svim ljudima. Obećani reformator Muslim Maud kaže, ljudi su općenito u žurbi i ovo treba da bude naše općenito ponašanje, da ne treba nigdje da žurimo, treba da molimo ljude i za svoje i za druge ljude. Molvi Abdul Kerim Sahib je govorio, ja sam živio na prvom spratu iznad obećanog Mesija alejselama. Hazret obećan Mesija alejselam je živio u sobi ispod, niže. Jedan put u toku noći ja sam čuo takav glas kao da kad žena prolazi kroz porođajne muke. Kad sam pažljivo slušao, saznao sam da je to bio obećani Mesija, da on molio Allaha i on je govorio, o moj Allahu, moj Bože, svuda vlada kuga i ljudi umiru zbog kuge. O Allahu, ako sve ovi ljudi umru,
ko će onda vjerovati u tebe? Sada možete vidjeti da kuga je bila takav znak koji časni poslanik predskazao. I ovaj znak kuge je također predskazanje od dolaska obećanog Mesija, međutim kad je kuga došla, onda upravo ta osoba za čiju istinitost je kugu Allah dao da dokaže njegovu istinitost, on moli Allaha, upućuje mu srčane molbe i kaže ako ovi ljudi umru, ko će onda vjerovati u tebe? O Bože. Dakle, musliman ne smije moliti Allaha protiv ljudi, općenito govorići. Musliman ne smije moliti Boga protiv drugih ljudi. Jer on je odredio nekoga za uput ovim ljudima. I reformator je poslan i musliman poslao je da popravlja ljude, ko je onda drugi da zaštiti i pomogne ljude. Ahmedijat je osnovan upravo za ovu svrhu, da spasi islama i utemeljen je da uputi muslimane i da ponovo bude vraćena veličanstvenost ovih ljudi u vrijeme Muavije. Istu slavu Allah je dao u ovo doba islamu. Tako da Ahmedija džemat zbog dostanja visokih ciljeva je osnovan Ahmedija džemat. Kako onda Ahmedi uopšte Ahmedi Usman mogu moliti Boga protiv ljudi? Obećani Mesija alaih salam kaže: moje srce imaj obzira prema ovim ljudima, što znači da je on osjećao, ima obzira prema svim ovim ljudima, tako da srce ne bude zlobno. Ako budete molili Boga protiv ovih ljudi, nakon svega, oni imaju neku ljubav prema časnom poslaniku. I zbog ove ljubavi prema časnom poslaniku, oni nazivaju loša imena vama i vrijeđaju vas. Hođe, kad poučavaju ljude, oni spominju sve ove stvari. Mnogi Ahmedi spominju ove događaje i ovim događajima koji ću ja navesti danas također. Kada je stvarnost o Ahmedijatu rečena ovim ljudima, onda je nastala promjena u njihovim životima. Slično tome ja također primam pisma od Ahmedi, kako im je rečeno o stvarnosti Ahmedijatu u snu i oni su sada saznali kako su ih hođe zavodili na krivi put. U Africi je jako mnogo događaja se dogodilo gdje je kasnije osnovan na ovim mjestima i oni kasnije spominju da su hođe na pogrešan način, ljudi kažu govorili su nam o Ahmedijatu. Tako da naše dove uvijek trebaju da molim Allah da Allah dadne da sedmini časnog poslanika zaštiti ih od ovih opakih hođa i da ljudi općenito budu u stanju da prihvate istinu i prepoznaju je. I onda opisujući ovu stvar, da za istinskog muslimana je određeno, suđeno da kušnje i teškoće i opasnosti i ne da će dužu na njihov put, tako da Allah dželešanuhu stvara neke situacije za popravak ovih ljudi. On kaže da Hazret Maulana Rum je imao jednu strofu i on je napisao, ovo je perzijska strofa, poezija. Značenje ovoga je da Allah dželešanuhu kakve god teškoće stavlja ljudima, znači postoji potreba da ljudi dostignu veličanstvenost već u većini. Običan Mesija je vrlo često recita ove strofe, iako zajednica istinski postanu muslimani i sve njihove strahovi i opasnosti s kojima se suočavaju, bit će izbavljeni svih ovih opasnosti i strahova i neće nikakve biti teškoća da im dolaze na njihov put. Rezultat toga nezadovoljstva za njega, svaka teškoća i kušnja koja dođu
Iza toga je nešto bolje poslije toga. Dakle, od svih istinskih sljedbenika je onaj zapravo koji oni ljudi koji su vezani sa istinskom slugom časnog poslanika, imamom ovog doba, vođom ovog doba, ako za njih postoji neke teškoće, imaju neke teškoće, te teškoće su date, Allah daje da povećamo se u dobroti i poslije teškoća dođu vrijeme sreće. U istoriji Ahmedija džemata, Ahmedija zajednica je dokaz toga da svaka kušnja donosi neke prilike napretka za nas. I neka sredstva napretka budu omogućena. I onda opisujući ovu stvar, da uticaj lošeg razmišljanja bez vidljivih uzroka, čak i bez toga neko nekad loše misli. Bez vidljivih uzroka, povoda. Bilo da osoba potiče drugu osobu da počini nešto loše, ali ako osoba troši svoje vrijeme u društvu loše osobe, onda taj porok bez ikakve namjere bude stvoren i u drugoj osobi. Tako da uticaj toga, znači loši uticaj loše osobe, drugi čovjek koji je dobar i ne primjećuje taj uticaj. Opisujući to, on kaže, bio jedan bolestan student koji je bio u vladinom koledžu student i sa obećanim mesijom on je imao vrlo dobar osjećaj. I on je poslao poruku obećanog mesiji i u jednom drugom navodu, on je poslao poruku u jednom navodu, kaže se da je kroz Kalifatul Mesih prvog poslao pismo. Kaže, ja sam prethodno vjerovao u Boga u tom pismu, on je rekao, sada u pogledu Boga sada imam mnoge sumnje. Obećani Mesija, ali Islam, mu je poslao poruku o odgovoru, kad god sjedneš u razredu, promijeni, kogo sjedi do tebe, promijeni mjesto i sjedi u skladu sa svojim osjećajima. I onda poslije toga on je rekao, kad sam promijenio društvo, više nije bilo sumnje o Bogu u mom srcu. Kad se ovo spomenuo čome se Alisalam, on je rekao, on je bio pod utjecajem nekoga koji je sjedio pored njega i to se dogodilo se da je to bio ateista. Tako kad je on promijenio svoje mjesto i društvo do kojih sjedi, više taj utjecaj nije bio na njega i njegove sumnje su bile uklonjene. Dakle, sjedenje u društvu loše osobe, možda ništa on i ne kaže, međutim, loš utjecaj je tu. Međutim, ako budete sjeli u društvu dobre osobe, onda i bilo da kaže dobro ili ne, on još uvijek na vas ostavlja dobar utjecaj. Dakle, pogledi i mišljenja utiču na ljude, međutim, ljudi često to ne vide i pogotovo mladi treba da posvetite pažnju ovoj stvari. Da njihovo prijateljstvo, treba da im budu prijatelji s onim ljudima koji ostavljaju dobar utjecaj na njih. Slično tome i TV program u pogledu toga stariji također treba da zapamte da treba da zaustavite djecu da gledaju neke loše programe. Ne smijete im dozvoliti da gledaju loše programe. Nemojte dozvoliti djecu da gledaju takve programe koji daju loš utjecaj na karakter djece. Ili ponekad nešto bude malo napisano na programu da program taj nije za djecu ispod tih godina, recimo 12 ili tako. Međutim, ako roditelji sami vide program, on treba da to znaju da zabane. Jedna stvar postoji da možda djeca budu u stanju da vide taj program jednom u neko vrijeme i drugo, nenamjerno uticaj društva, uticaj kuće i kućanstva, kućana utječe na djecu i nemoguće je da ovi ljudi koji vide loše programe na televiziji da imaju visok standard bogobojaznosti. I neki ljudi gledaju ove programe kasno u noć, onda ne mogu ujutru ustati radi namaza. Dakle, odgovornost je roditelja i atmosfera u kući mora biti čista, jer nenamjerno ove stvari će utjecati na djecu. Hazreti Muslima radijallahu anhu na jednom mjestu kaže, Hazreti Mesih Maud, obećani Mesih alejhi je govorio nekim ljudima
u vezi predmeta ibadeta i namaza, kaže postoji potreba za vezom kad zovnete nekoga da obavlja namaz ili čini ibadet. I kad neko traži ako bu to uradite, ja ću moliti Allah za to. Treba da bude uzajamna veza između ljudi za ovu svrhu. Obećani Mesija je naveo iznio jednu stvar, da jedna plemenita osoba je tražila od njega da čini dove i on je nešto izgubio u kući i rekao je, ja ću činiti dove za tebe, ali mi donesi nešto slatko i bombone. Neki papiri, dokumenti su bili izgubljeni i ova osoba je bila vrlo iznenađena, čovjek je bio iznenađen i rekao, ja ćete ovoj plemenitoj osobi tražio sam, otišao sam kod ove čovjeka i da moli dovečeni za mene, međutim je rekao donesi mi slatko, međutim bila je potreba za to, tako da je on otišao i uzeo nešto slatka iz radnje, neko slatko, kupio je. Onda je to htio da stavi u papir. Onda je čovjek počeo da plače. Nemoj poderati te stvari, to su zapravo dokumenti koje ja tražim. To su papiri za koje ja želim tražiti doved. U svakom slučaju kad je uzeo ovo slatko i rekao je, ja sam našao ove dokumente u kući i obećao mi se je rekao, moja svrha je jednostavno bila da stvorimo vezu i kao rezultat toga i si također prividno dobije neke dobre stvari također. Jako je mnogo događaja u životu obećamo se selama na koje nailazimo. Da je jedna vrlo predana osoba u pogledu povećanja uspjeha u poslu ili zbog zdravlja ili bilo čega drugog. Obećamo se selam je činio dove za ovog čovjeka, za posebne svrhe koje je naveo. Da i ako se dogodi da osoba dobije pomoć zbog mene, onda na taj način i kroz moje dove bude stvorena neka veza između nas. Slično tome i dobra djela, isticanje ovih stvari. Jedan put obećan mi alejhi selam u pogledu njega on je spomenuo, a su to obećani reformator muslima ovdje je spomenuo da je on naveo u pogledu nekih ashaba, neko je doveo konja da ga proda, jedan ashab ga je doveo, jedna osoba ga je pitala koja je cijena konja i on mi je rekao određenu cijenu. Međutim, kupac je rekao cijena nije u redu i rekao je cijena bi trebala biti ovolika veća nego što je prodavač tražio. I rekao ja ću platiti ovu cijenu koju sam spomenuo. I kupac je rekao ja ću dati ovoliko koliko sam ja mislio, što je mnogo više nego što si ti tražio. On je rekao vrlo jednostavan događaj, međutim ovo je iskrenost ashaba i u njihovoj iskrenosti i istinoljubivosti, da u svakom polju dobrote želili su da nadmaše jedan drugoga. Allah dželešanu kaže, nastojte da nadmašite u dobroti jedan drugog. Ako neko uradi dobar posao za religiju, nastojte da vi uradite više od toga. I u poređenju s drugom osobom, vi žrtvujte sebe. Ako svi mi dobijemo ovakvu vrstu razmišljanja, budemo ovako razmišljali u glavi, onda umjesto da dobijete svjetovne koristi, nastojite da nadmašite jedan drugoga u dobroti, istinoljubivosti i nastojite da nadmašite jedan drugog u dobrim stvarima. Onda, dok će ova stvar biti dobro za vašu vlastitu obuku, međutim to će vas dalje odvesti dalje i bit će dobro za naše buduće generacije skupa s tim. To će također postati sredstva za napredak džemata zajednice, tako da su ovo standardi iskrenosti koje treba da utemeljimo i postignemo. Onda tu je nešto vrlo važno, na što svaki Ahmedi mora obratiti posebnu pažnju, a to je uvijek treba da zapamtite
da sve dobro, sva dobrota zapravo pripada Allahu dželešanu. I slično tome da Allah uputu daje Allah i Allah upućuje. Allah dželešanu je dao ovu dužnost i odgovornost da vi širite istinu, međutim davanje upute je zapravo uloga Allahova. Dakle, mi treba da obavimo ovaj posao sa svim mogućnostima koje imamo i onda će Allah dželešanu donijeti rezultate toga. Mi nikad ne smijemo misliti da ako ta osoba postane Ahmedi, onda će džemat napredovati kao zajednica. Ponekad ljudi kažu, ako ti ljudi prime Ahmedijet, onda će ovo biti vrlo korisno za zajednicu i zajednica će napraviti veliki napredak. Hazret običani reformator muslima na jednom mjestu kaže, neki ljudi su dolazili običanom Mesiji, ali sami oni su rekli govorili u našem selu, ima jedna ta osoba, ako on postane Ahmedi, onda će cijelo selo prijeći u Ahmedijet. Međutim, ovo razmišljanje ove osobe nije ispravno. Čak i ako taj čovjek prihvati Ahmedijet, ali bit će mnogo ljudi, oni koji ne prihvate, jer neće se uzdržati od negiranja. I on navodi jedan događaj i kaže, bilo je trojica hodži i ljudi su govorili, ako jedan od ove trojice, ako primi Ahmedijet, onda ćemo mi svi prihvatiti Ahmedijet. Jedan od trojice hodža su dali zavid bajata, prihvatili Ahmedijet i pridružio se Ahmedijatu i svi ljudi su rekli, ako je jedan prihvatio nije važno, možda je on zalutao. Ili možda nije dovoljno inteligentan, tako da su druga dvojica nisu povjerovali. Dakle, ovo su tri vodeća obrazovana čovjeka među nama. Ako jedan prihvati, to ne pravi nikakve razlike, možda on nije dovoljno inteligentan, tako su govorili ljudi. Dakle, onda kada je drugi prihvatio, šta onda o ovoj dvojici ulazi? Onda su ljudi govorili, ovo su glupavi ljudi. Jedan ipak nije prihvatio i mi nećemo ući u zajednicu. Ova vrsta događaja se događaju. Da ovi ljudi koji nemaju široko iskustvo, oni uvijek insistiraju na ovoj stvari. Ako ta određena osoba prihvati, svi će ljudi vjerovati. Međutim, u većini slučajeva se to ne dogodi. Dakle, naša pažnja treba uvijek biti da okupimo blagoslova Allaha dželešanu i naša ovisnost treba biti samo da ovisimo Allaha dželešanu. I kakav god posao je nama bio dati, povjeri, mi treba to da obavimo i radimo. Mi ne treba da gledamo ljude sa takvim osjećajem i mišljenjem. U očima ljudi ima mnogo takvih ljudi, da neki ljudi ovise o tim ljudima, međutim, ovi ljudi u koje ljude imaju povjerenje, oni sami lično onda zapadnu u teškoće. Ponekad ljudi meni pišu, Huzur kaže, da određena osoba je dao ove uvjete, molim vas, ako ovi uvjeti budu ispunjeni, on će biti Ahmedi, ako on primi Ahmedijet, onda ćemo mi imati puno napretka. To nema nikakve veze uopšte. Uvijek molite Allaha da Allah dželešanu dadne takve ljude zajednici koji će uvijek uvećavati svoju odanost i također uvećavati uvijek svoje religijsko znanje. Obećani Mesija alejselam s ciljem da zaštiti ljude od poroka, on navodići jedan primjer, obećani reformator muslima, on navodi jedan događaj, jedan slučaj i kaže, u vrijeme obećanog Mesija alejselama, jedna vrlo ponizna, obična gospođa iz niže klase, pripadala je nižoj klasi, rekla je, moj sin je postao kršćanin, molim te čini dove da postane musliman. Obećan mi se je rekao, pošalji ga meni, da on mene posluša. On je bio Sik i došao je kalifatu Mesih prvo i rekao da tražio je tretman ljekarski i onda je obećan mi se rekao, pošalji ga meni. On imao neke probleme sa plućima, imao je tuberkulozu.
I kad god bi došao obećan Mesija alejhi selam, obećan Mesija ga i savjetovao i govorio mu jako puno stvari u islamu, međutim kršćanstvo se ukorijenilo u njegovom srcu i on je bio impresioniran time i rekao, ja neću preokrenuti se muslimana. Jedne noći, kad je napustio kuću, otrčao iz svoje kuće u Kadijane, otišao u Batalu i tamo se pridružio kršćanskoj misiji. Kad je majka otkrila u to oko noći, ona je trčala za njim i vratila ga iz Batale. Obećan Mesija kaže, ja vrlo dobro se sjećam da ta žena će pasti pred stopalo obećan Mesija alejhi selam i rekla, ja ne volim svog sina toliko mnogo koliko volim islam. Ja jednostavno želim da svećenik postane musliman i da onda umre. Allah je dao da njen sin je prihvatio islam i posle nekoliko dana je umro. Ta majka je vrlo dobro znala da ga vrati natrag u vjeri, ako je zadnji metod, zadnji način bio tu, da je tu mogao samo obećan Mesija, jer on je zaista imao toliko uznemirenost o islamu i on može prenijeti poruku s takvim osjećajem drugim ljudima i tako utjecati na druge ljude i učiniti da prihvate islam. Na jednom mjestu obećani Mesija, spominjući o Hazreti Muslima, obećanom reformatoru, kaže da ponekad ljudi kažu na pogrešan način da ljudi budu iskvareni ili postanu loži kao rezultat nečega. Hazreti Muslima kaže, ovaj stil popravljanja reforme koji je prihvatio obećan Mesija alejhi selam bio jedinstven. Neko je došao i on nije imao dovoljno sredstava, tako da u razgovoru je spomenuo da zbog nedostatka sredstava rekao, ja sam došao, platio sam jeftinu kartu željezničku. Tako da obećan Mesija mu je dao 1 rupi i rekao je, 1 rupi je u to vrijeme bio velike su pare bile, i rekao na putu natrag, nećeš imati potrebu da to podnosiš u putu natrag. I rekao mu je, ono što je dozvoljeno uvijek se tako dogodi. I Hazret Muslima savjetuje ljude da steknu prikladno iskustvo i posao. Na jednom mjestu obećan Mesija on kaže, bio je jedan mlad, inteligentan čovjek i obećani Mesija je živio jedno vrijeme sa njim. Muslima kaže, ja se sjećam da je obećani Mesija živio, da bio je jedan mladi čovjek Fadža po imenu. On je ga povezao sa jednim zidarom, poslije nekog vremena i on je postao zidar. Ovaj dječak je postao zidar. I on kaže, njegov nivo inteligencije je bio vrlo nizak, a međutim on je bio vrlo pobožan. On je došao kao neahmedi i kasnije je prihvatio ahmedijet. Njihov standard inteligencije je bio takav da, kaže, jedan put je došli su neki ljudi kao gosti i u otvorenoj kuhinji napravljen je aranžman, vrlo drugačiji je bio aranžman i sva hrana je bila pravljena obećano u kuću obećanog Mesija alejhi selam. Šejh Rahmetullah i dr. Jakub sahib, Kametullah sahib i Kureši Muhammed Husein sahib. Oni izumio određene lijekove, došao u Kadijani i još jedna osoba sa njim. Obećani Mesija alejhi selam napravio čaj za ove ljude i tražio od ovog feđa, od ovog mladića, da ovaj čaj odnese gostima. Sa ovom mišlju da možda neće zaboraviti da nekom dadne čaj, on je istakao i rekao, dadni čaj svim 5 ljudi. Nemoj zaboraviti. I također,
još jedan sluga po imenu Dželal također je poslao na ovu dužnost. I kad su obojica oni odnijeli čaj ovim ljudima, oni nisu sjedili, bili u sobi, nego su otišli da se sretnu sa halifatom Mesih prvim. Tako ovi ljudi skupa sa čajem su otišli tamo onda. Musliman kaže, on je prvo stavio čaj pred halifatom Mesih prvog, zbog njegove plemenitosti i položaja. On je prvu šolju čaja stavio pred halifatom Mesih prvog. Fedža je uzeo njegovu ruku sa čajem. Ali selam nije izgovorio njegovo ime, ali je rekao, pokušao je da mu nekako naišariti, da im nije rečeno da njemu dadnu čaj, nego ovim petorci. Jer on je bio najplemenitija osoba i misli su da čaj njemu treba da bude i dat. Međutim, onda je on rekao, obično se je spomenuo samo 5 ljudi da im damo čaj. On je spomenuo samo 5 ljudi, da njima treba biti dat čaj. Takav bio nivo njegovog razumijevanja, ponekad on je nešto naučio. I sad je Muslim kaže, ako bi ljudi sjede besposleni u nekim zemljama i onda neki ljudi dođu ovdje i ništa ne rade, ili u siromašnim zemljama, one mogu naučiti kad dođu i zaraditi sebi neke pare. I također mogu uzeti učešće u drugim poslovima činjenja dobra za ljude. Radi sviju osjećanja, obećamo se alaih selamo na jednom mjestu koji govore o njegovim osjećajima. Bila je jedna osoba koja je postala vrlo predano Ahmedi, kasnije bi imao vrlo blisku vezu s obećanim Mesijom. Ali obećani Mesija je ostao ljut na njega skoro 20 godina, jer on pogotovo nije volio jednu stvar, a to je da je njegov jedan sin umro i obećani Mesija je otišao da izrazi saučešće i on je imao naviku da bi grlio se s ljudima i naglas plakao. I sreo se s bratom obećanog Mesije glasno i rekao je, Allah je prema meni učinio veliku nepravdu. Obećani Mesije je bio tako uvrijeđen time i nije bio zadovoljan s tom stvaru, da je bio ljud zbog toga na njega i kasnije mu je dala prilika da prihvati Ahmedijet. Hazreti Muslim kaže da u pogledu postojanja Boga obećani Mesija je navodio jedan događaj, iznosio jedan događaj. I kaže, Mir Muhammed Ismail Sahib, bio jedan ateista koji je s njim studirao. Jedan put se dogodilo tako, pitao je kakva je dokaz u postojanju Boga. Onda je on rekao, jedan put je bio zemljotres i on odjednom rekao Ram Ram. On je prvo bio Hindu i onda je postao ateista. A zatim Mir Sahib je rekao, ti ne vjeriš u Boga, zašto si onda rekao Ram Ram kad je zemljotres nas izbio? On rekao, ja sam napravio grešku, ja sam to rekao bez ikakve namjeri. Dakle, ovi ateisti ljudi nisu dobrog razumijevanja. Ateista kad bude blizu smrti, onda misli možda nije bio u pravu. A da ima stvarno znanje, on je trebao u to vrijeme, onda ateista je trebao da kaže, napusti vjeru u Boga. Ono što mi vidimo samo je suprotno tome. Ovo je vrlo snažan argument za Božje postojanje. Međutim, ako mišljenje duboko u njim srcima, obećani Mesija alaih salam, Allahova pomoć koja mu je data, i osjećanje u srcu obećanog Mesija alaih salam, on kaže o tome, zato obećani Mesija, da otkrijemo njegovo stvarno stanje,
može se vidjeti iz njegove bilješke koji je u privatnoj knjizi napisao. On nije to pisao da bi ljudi znali, jer nije bilo nikakve formalnosti u njegovom ponašanju. To je bila jedna vrsta razgovora između njega i Boga. I vrlo ponizne dove su tu uključene, koji su napisane u riječima pisca. I muslima je saznao to i to objavio. Ovo obično se nije napisao za svrhu da to dođe do ljudi. I ljudi ne bi znali. Muslima kaže da ja to nisam objavio. U tom pisanju obećani Mesija, obraćajući se Bogu, kaže: o moj Bože, kako ja tebe mogu napustiti kad svi moji prijatelji ne mogu mi dati nikakvu pomoć. U to vrijeme ti mi pomogneš i ti dođeš u moju pomoć i potporu. Svaki Ahmedi, standard morala svakog Ahmedi treba da bude vrlo visok. I ovo je nešto što obećani Mesija savjetovao u mnogim prilikama u pogledu toga. Što je bio njegov vlastiti primjer u ovom pogledu. I kako je on ljubazno tretirao protivnike. Spominjući to, Hazreti Muslih Maud kaže da jedna osoba prenijela, ispričala da jedan put između Hindu jedan čovjek koji je bio vrlo oštar protivnik Islama i Ahmedijata, on je bio Sik. On je imao miris ili nešto. Ili. Kad to nije bilo dostupno, taj Hindu je došao obećano veseli selam i molio: ako imaš neki misk, daj mi. Kad je trebao vrlo malu količinu, međutim njegov vlastita izjava je da obećani Mesija je rekao da je on napunio čitavu bocu toga, kaže i dao mi ovaj sik, je rekao. I moja supruga treba to, tvoja supruga to treba i uzmi i odnesi joj, tako je rekao obećani Mesija i dao mu cijelu bocu. Da budemo sačuvani uzbuđenja i poticanja, kakav je sad to obećano Mesija. Obećani Mesija je spominjao taun je od tan, znači da stavimo nešto. Ova kuga koja je koja se pokazala vrlo strašnom, iako je bila u njegovu naklonost, Allah dokaže njegovu istinitost, kaže mi ćemo šutiti, nećemo reći, ali ćemo savjetovati članove zajednice da kontrolišu svoje strasti i osjećanja i da pokažu drugim ljudima da može postojati takva zajednica koja uprkos svih poticaja uvijek ostaju miroljubivi i u pogledu uznemirenosti s kojom je on činio dove. Ja sam spomenuo o tome. Jedna stvar je da niko ne smije moliti protiv bilo koga. U svako vrijeme kušnje mi moramo biti vrlo ponizni. I s ciljem da stvori posebno stanje u svojim dovama, obećani Mesija alejhi selam nas je uputio o ovoj stvari. Hazreti Muslih Maud kaže: ako neko misli da u vrijeme dove nije u stanju da dobije svoj stvarni osjećaj, da kao da mu se duša topi, ako to stanje nije to, ako on nešto uradi, onda se izvan te situacije morate činiti takve dove da ostvarite ono što u vašoj dovi želite. Koje je to osjećanje koje treba da bude stvoreno u osobi kad čini dove? Kad neka ljudi kažu mi nismo uspješni u određenim stvarima, činimo dove i potpuno smo okruženi neprijateljima. Razlog za to je da ima nekih ljudi ili u zajednici koji ne posvećuju pažnju ibadetu i namazima. Ovako stanje i danas. Neki ljudi ne obavljaju namaz, ne čine ibadet i jako je mnogo slabosti. Svi ljudi govore o revoluciji, međutim mnogo je slabosti. Obećani Mesija je spomenuo i rekao: namaz je kao prihvatanje smrti. I on je govorio, to znači, ako molite za nešto, to je kao smrt i s ciljem da imate ovu smrt. Dok ne prihvatite ovu smrt, nećete
imati uspjeha čak ako prihvatite kao da ste vi umrli, kao da ste na sebe nametnuli smrt, tek onda će vaš dove biti prihvaćeni. I ako osoba zna da to može uraditi, kako će onda biti spreman da nekoga poziva u pomoć? Je li to slučaj da s ciljem da promijenite odjeću, da pozivate ljude koji žive u vašem mjestu, ili ako hoćete da perete, pozivate ljude da vam pomognu? Ili s ciljem da uzmete olovku, imate potrebu da vam pomognu drugi ljudi? Osoba traži dove samo onda kad sam ne može ništa uraditi. Kad osoba zna da to može uraditi sam, nikada ne traži ničiju pomoć od drugih ljudi. Samo onda osoba traži pomoć drugih ljudi kad misli da ne može to sam uraditi. Slično tome, samo ona osoba može moliti od Allaha koja smatra sebe kao mrtvom osobom pred Bogom i sebe predstavlja kao bespomoćnu osobu. Allah dželešanu kaže da ukoliko osoba potpuno ne umre na mom putu, do tog momenta njegova dova neće biti prava dova kako treba. I isto kao ako je osoba u stanju da podigne olovku i zove druge ljude da mu pomognu, onda ljudi neće doći, ali kad on zna da ima snagu da podigne tu olovku, i onda ako bude zvao ljude, ljudi neće doći da mu pomognu. Jer ako osoba znači može da uradi određene stvari i ako moli zato, onda njegova dova neće zaista biti dova. Njegova dova će biti zaista nazvana dovom kada osoba nametne na sebe jednu vrstu smrti i smatra sebe da ne vridi ništa. Kad stvori u sebi ovakvo stanje, ta osoba je ta čije će dove biti primljene od Allaha dželešanu. Da nam Allah dželešanu dadne snagu, da utemeljeno visoki standarde morala u sebe i također visoki standarde ibadeta, i da nas Allah dželešanu osposobi također da obavljamo namaz koje Allah dželešanu prima. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.